menjaga beberapa supplier daripada kontraktor daripada Jepun. Masa itu memang technician saya boleh naik tower tanpa apa-apa, pakai baju singlet. Jadi sekarang ni semua sudah. Itu tadi 30 years back, 30 tahun yang lepas. Being attacked by our local warrior under the Kesultanan Sulu Sultanate, and then destroyed in 1775. So I wanted to imply is Sabah is become actually even the British Empire see Sabah as a very strategic. That's why they come here first. Before even Singapore and by bringing various stakeholders from all over India, this event will provide a platform for sharing ideas and best practices, and for building partnerships that will help both economic growth and development in Sabah and Sarawak. I'm confident that this event will be a success and look forward to seeing the positive impact. Bosch 2023 is back. This year's theme, transforming Borneo for a resilient tomorrow, aligning Sabah Maju Jaya in our shared commitment to work safely. Naya was fired Bosch in 2009, and Sabah and Sarawak have taken turns hosting every 2 years since. Bosch sebelum ini saya melayangkan berbagai tesis di bawah sumber manusia dan saling menjadi penerangan dan penerangan teknologi. Sebagai risiko amalan standar ini sebagai contoh penggunaan pertanian ruang pemahaman dan sejarah risiko di bawah kecil machinery, intensive machinery regulation mungkin tiap lagi
diperlukan kerana penggunaan teknologi yang terkini. Pada kondisi masyarakat ini tetapi dengan sekali kita tidak perlu dipakai secara digital. Selain itu tentang dalam aplikasi lift di mana passenger regulation konten tersebut tidak selari dengan design kod EN 80. Saya berada di Sabah International Convention Center di Sabah, Kinabalu. Capacity building and upskilling. Saya menjemput Wan Yon Sharima, BB1+1, Chief Customer Officer, Human Resource Development Corporation. We skill ourselves, we got more skill to be able to survive in a very dynamic, honestly building and upskilling are really the core of our DNA as corporations. Let us now delve into the topic of today's discussion, which is capacity building and also upskilling. Yeah? I will be sharing on the context of that our trainers are of a certain standard or a certain quality to be fair eventually to the customers that actually going to receive the training. Yeah? So if to answer your question specifically, it's beyond what has been described by the Shari Corporation. It's something that you have to actually come forward and actually discuss with us. Yeah? We have a very, I would say with regard to trainers, we basically has a trainers development framework that we actually put up to ensure that all trainers actually meet a certain minimum standards and practices to ensure that they are actually competent in delivering the training. Yeah, so anything that's beyond that, I suggest that you come forward, we have a discussion to understand it further, and perhaps there are means to actually overcome the way, existing means to overcome the ways. Yeah? Okay. Bye-bye.
discussion in 2 parts. So our therefore paper graded like they had put on the book. So this is the new created class regulation. Your signboard, your pictogram is only 3 color coding. Remember, 3 color coding. White background. Kalau anda tanya soalan pasal signboard, don't ask it. Okay? I know you have thousands of questions, right? I may can answer, but you can get the right? And I'm going to explain to you and share with you how do we manage traffic management, right? And ensure to lessen down the public complaint. Okay? Nusantara is the new population. Suatu fakta yang dapat kita lihat, enhancing national resilience and governance. Ini semua suatu hal yang sangat vital bagi bangsa Indonesia menuju kepada cita-cita mulia seluruh bangsa Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045. Next, timur ke ujung barat, dari ujung utara menuju ke ujung selatan. Jadi pembangunan tidak hanya berkonsentrasi kepada Pulau Jawa saja, tetapi juga berkonsentrasi ke seluruh kepulauan dengan meletakkan ibu kota berada di tempat di tengah-tengah jantung dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Nusantara akan menjadi salah satu contoh ibu kota pemerintahan dari suatu negara yang memang mengedepankan keteraturan, hijau, resilient, dan juga berkaitan dengan smart city. Next. Baik, soalan apa yang ingin saya tanyakan di sini Pak ya? Menurut rencana awalnya IKN ini akan dibangun di Palangkaraya. Jadi apakah faktor yang membuatkan pihak pemerintah Indonesia memindahkannya ke Penajam Pasir Utara? Apakah faktor-faktornya? Dan itu soalan pertama Pak ya. Soalan kedua saya ialah tadi Bapak penceramah ada mengatakan bahwa aktivitas bisnis masih lagi di Jakarta, tetapi administrasinya yang ada dipindahkan ke IKN yang baru. Jadi apakah tantangan ataupun kendala yang diantisipasi karena adanya pemisahan dua aktivitas ini nanti setelah IKN telah beroperasi sepenuhnya? Kenapa di Penajam Pasir Utara, kalau dari hasil visibility study tentu banyak pertimbangan mengapa ibu kota itu dipindahkan ke Penajam Pasir Utara. Yang pertama itu adalah Penajam ini merupakan wilayah yang strategis, itu ada di tengah-tengah ya kepulauan yang ada di Indonesia, seperti itu yang pertama. Yang kedua juga untuk seperti faktor eksternal ya seperti bencana alam dan semacamnya itu relatif rendah untuk di daerah ini Penajam Pasir Utara begitu. Dan faktor-faktor lain Pak. Dan juga kalau untuk tadi kan sudah disampaikan ada di sini ada Nusantara itu dilatih oleh ada Samarinda dan Balikpapan ya, di mana Balikpapan ini juga lokasi yang strategis ya untuk oil and gas city, dan juga Samarinda sendiri juga capital city, jadi bisa saling positioning saling terkait gitu. Itu cukup strategis itu dari kami. Kemudian yang kedua dari kami, terima kasih. Terima kasih di atas maklum balas ya. Ini how gas masuk dalam immigration data. Yang biru saya kata itu memang dia masuk, tapi dia high pressure. So maksudnya absorber itu tak berfungsi dengan baik. Yang garing hijau, biru, ada campuran itu maksudnya setiap gas yang masuk itu akan pergi dekat filter
Ini yang menentukan definisi Islam. Kalau dia tak masuk dengan baik, okay, satu hari pakai penuh. Okey, itu tak termasuk faktor yang tadi kelembapan. Okey. So next. Dari proses untuk hasilkan respirator kita ada buat menggunakan 3D printing. Jadi sendiri. Penyerahan pengajuran Bosch kepada Pejabat Wilayah Sarawak serta persembahan video montaj. Majlis memohon izin Wan Sarman serta Wan Muza untuk meletak tapak tangan di atas log yang disediakan sebagai simbolik penyerahan pengajuran Bosch dan disaksikan oleh Yang Berusaha Meja Hanif. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, sudah Bosch 2023. Menunggu Grab.